মৃত ব্যক্তি আপনার কি হয়? আমার ছোট ভাই। কি কারণে এই মৃত্যু কি মনে করছেন? কি মনে আমি তো বলতে পারতেছি না, এখন পোস্টমর্টম পরে বলতে পারবো। এর কি কোনো শত্রুতা ছিল বা? শত্রুতা তো এখন পোস্টমর্টম পরে বলতে পারবো, শত্রুতা না শত্রুতা দিয়ে মারছে। মৃত ব্যক্তির সাথে তো কয়েকটি কালি কোটটা এবং একটি ইনজেকশনের সিরিজ পাওয়া গেছে। একই ধরনের নেশা করতো সবসময় নাকি? আগে আগে আছে। পারিবারিক কোনো ঝামেলা নেই তো? পারিবারিক একটু একটু ঝামেলা আছে, কোটার লেগে। কিসের জন্য? কোটা, এটার জন্য টাকা পয়সা চাই সবসময়। টাকা পয়সা চাই। বাড়িতে আর কে কে আছে? বাড়িতে হের বউ আর হের ছোট মাই আছে। আর ছোট মেয়ে। যে তিনি নর খেদাও কালাইजों मामानि बो थायो मांखाबो फाइ बोलते अब को कामालघाट बाजारनि आ फार्मानि सेट गानातै कायसा हिमि थामानि लामा दङ को सिपाइ पारा थामान लामा बागिन लामा केसा बेखौ जों खबर माने आरो बर' मासा थुइ दंखा बा खालाय दंखानि खबर माने थांनाय माने गुबै गुबैनो लायगानाव इसा थुइ दङ आरो सुबायजों मानेखे मामानि मान परे बनो बुमु साइमिया सिपसिनियाबा जों लगे लगेनो दिनै पुलिस लग आं स्टाफ फैनाय लगे लगेनो महनपुर हस्पिटाल तुफायखा तुफायमान परे डाक्टर साका बथुइ थांगा बे अबन परे खबर माने बिन नंनि बर' ब फायखा फायमान परे बिन मुं जों साइमानखा बिन मुं बिपुल देब बर्मा गामि के बाटि फटिकसरा तामर खाय दंबो एमने खलाया बो बेकार बरं न दिसतो फैसा ताम कायजा जागदा ए बे कायजा को बिनि बसा बरिबो मासा 3 बोसोर काटति दं मासा जरतिसु एमने बिनि लगरो कुनो रगदा मांखा एमने बिनि पकेट किसा जों ताबु कुनो खुलगिनाय के देहारो कुनो चेकदा कुनो बुजांमान मारिदा दं कुनो यखं मारो बा कुनो अनो कुनो सिनियर दं नायले माने परे बिनि पेन उगलगो अब ड्राग साइन कुटा कनि मांखा ताइ सिरिन कायसा मानजाखा ताबु सोंखाना पोस्टमर्टम खालायखाके रिपोर्ट माखा सायमानाय आसले गथिमानि तामुङै थैजाखा